guys, Assalamualaikum everyone. Okay, kita continue lagi untuk shear reinforced design. So this is for design procedure 2. Okay, for the design procedure 2, it is data between 22 degree up to 45 degrees. Okay, so tadi kita dah tengok di design procedure 1, which is theta is equal to 22. Okay, so if the VAD1 is greater than VRD, then we need to follow the design procedure 2. So the step is here. So the first step is calculate the ultimate design shear force, this is VED, then check the crushing strength, VRD max, of the concrete diagonal strut at the section of the maximum shear, and usually the VEF at the face of the beam support. Okay, for the case of angle of inclination of the strut is theta is equal to 22, so that VRD max can be calculated by using this expression. Okay, so sama juga formula ni tadi digunakan untuk design prosedur 1. Cuma design prosedur 1 tadi sudah diberi table berdasarkan pengiraan ini mengikut concrete grade tersendiri. So by using this equation, we need to calculate the VRD max. Okay, so we already calculate here, and if VRD max ini lebih besar daripada VEF, we can simply go to the next step, which is step 3. Sekiranya VRD ini lebih kecil daripada the shear force, the maximum shear at the face of beam support, so the theta must be calculated from the following expression. So maksudnya kat sini bila VRD ni lebih kecil daripada VEF, so maksudnya theta ini lebih besar daripada 22. So theta ini mesti dikira berdasarkan equation ini. Okay, sama ada equation ni atau equation ini. Right. So tadi bila kita kira, okay, VRD max lebih besar daripada VEF. So maksudnya theta kita boleh pakai theta sama dengan 22, dan kita boleh terus proceed ke step yang ketiga. So step yang ketiga kita kena kira dia punya shear length required by using this equation. Okay, so after that we calculate the step 4, calculate the minimum length required. So AS min. So ni adalah ASW, area over spacing. So this one is the minimum length required, okay, by using this equation. Then lastly, we need to calculate the additional longitudinal tensile forces caused by the shear by using this equation. Okay, so let's see clear on the example 6.2. A beam shows the span is 8 meter and they have 300 mm wide support. So dia ada support 300 mm, dia punya span adalah 8 meter. It's carry a uniform distributed ultimate load 200 kg per meter, and check if the shear reinforced in the form of vertical link shown here is sufficient. Okay, so maksudnya dia dah bagi dah. Okay, dia akan pakai H12 stirrup at 100 spacing. Okay, so FCK 30, so BW 350, G dia adalah 650. So the ultimate load, okay, dia dah bagi tadi 200, dia punya UDL adalah 200 kN per meter. So we need to times with the span. So we get the forces.
Okay, so the support reaction is force divided by 2. Dapat 800. Okay. Shear FBF at the face support is this one adalah kita tahu dia punya support dekat reaction. Tapi kita diberi tadi dia punya support width adalah 300 ml. So half of it kita kena times dengan kita punya UDL. So the given UDL times with distance. Distance at the support. So at the support ni half of the width support. So kita akan dapat 770. So then kita kena kira VED, the distance D from the face of the support. So D kita diberi adalah 0.65. So tadi ini adalah dia punya VEF dia, VEF minus dengan UDL times with the D. Okay, so kita akan dapat ni. Alright, so step pertama kita, kita kena kira. So ni adalah dia punya shear punya force dekat hujung sekali. Okay, so hujung sekali kita akan dapat 770. Okay, untuk ni adalah dia punya shear force. Ini kiraan untuk shear stress. So dia substitute sini 0.9 BD. Okay, so kita akan dapat value ni. Okay, step yang kedua adalah daripada table 6.1. Okay, kita boleh kira dia punya VRD. Okay, so ni FT dia adalah 30, VRD dia adalah 3.64. So since VED dia lebih besar daripada VRD dia, so we need to proceed with the procedure 2. So procedure 2 ni kita kena check lah sama ada berapa theta sebenarnya. Okay, first kali kita boleh check by using the first equation yang pertama tadi, VRD tu. Okay, equation ni. Okay, so daripada equation ni kita kena substitute theta yang pertama adalah theta sama dengan 22. Theta yang kedua adalah theta samaan dengan 45. Okay, so the first one is theta 22. So jadi equation ni dia dah simplifykan jadi equation ni. Dapat nilai 745. Okay, 745 kecil daripada 770. Ini kita nak check whether dia dalam range yang sama, range yang kita cakap atau tidak. Okay, so untuk equation yang untuk theta sama dengan 45 sama juga kita substitute dalam equation. Dapat equation dengan simplifikan, dapat equation ini. So substitute. Okay, VRD lebih besar daripada 770. So therefore memang dia in between 22 hingga 45. Then we need to determine the angle by using this equation. So daripada equation ni kita dapatlah angle dia sebenarnya adalah 22.2.7. So cotangent adalah 2.39. So cotangent ni adalah 1 over tangent 1 over tangent theta. Okay. So the step 3 is to determine the shear resistance of the link. So dia dah bagi dah size nya adalah H12. Okay, so kita boleh kira lah. Ni dan spacing ini adalah maximum spacing dia adalah 0.75D. Okay, so we check untuk spacing dia. So ASW ASW over S. Alright, then kita boleh calculate the shear resistance of the link by using this equation and we got the answer. Alright. Step 4,
is step 4. Right. Step 4 is traditional longitudinal tensile force by using this equation. So you can try to substitute and calculate, and it's ensure that it's sufficient tension reinforcement. Okay, is sufficient. Alright, I think that's all for the design procedure 2, and I leave it to you guys to try to solve this problem from what we learned in today's video. Alright, okay, check it out. Okay, thank you. Assalamualaikum.